guys, tuhids. Sabaw, tuhids. Guys, nagsabaw tayo ng manok ngayon guys. Sabaw na native na manok. Habisan natin guys. Sabaw na native na manok. Guys, ilagay ko lang yung sabaw guys. Ilagay ko yung sabaw. Sabaw, may sabaw na. Ilaga muna natin guys. Ilaga muna tayo. Guys, tanglad, sayote at saka balunggay guys. Ilagay natin yan mamaya guys. Ilaga muna natin kunti yung manok guys para maglambot. Guys, so ilaga muna natin guys, no? Mikos-mikos lang guys. Mikos-mikos ng kunti guys. Guys, ilagay na natin yung tanglad guys. Ilagay natin yung tanglad guys. Para maglabas yung amoy, yung bango niya guys, aroma. Yung sayote guys, ilagay na natin guys. Sayote. Ilagay na natin ang sayote guys. Ayos. Mikos-mikos natin guys. Mikos-mikos na. Guys, lagyan natin ng dalawang green chili guys. Tapos mikos-mikos natin. Guys, nagluto tayo ng pata guys. Prito guys. Crispy pata guys. Nagluto tayo guys para kainin naman natin mamaya. Low carb lang ang malakas. Low carb lang ang malakas. Guys, mikos-mikos lang guys. Binaga muna natin yan guys. Pinalambot muna natin yan bago natin yan lutuin. Yan. Pinalambot muna yan bago lutuin guys. Mamaya upakan na natin yan guys. Ito guys, buo na manok. Yung isa kanina sinabawan natin, nilagay natin ng sayote, malunggay. Ngayon naman guys, buo na manok guys. Sinabawan na buo na manok. Pakals guys, pakals, low carb. Mamaya guys, upakan na natin ito. Guys, barbecue tayo guys. Barbecue. Pulutan guys, pulutan. Pulutan guys, oh, tanduay guys, oh. Barbecue. Barbecue guys. Tagay tayo guys, tagay. Barbecue guys, oh. Yan, oh, barbecue. Tapos tagay. Tagay guys. Tagay. Barbecue. Fish no way guys, oh. Mataba na yan guys.
Taba na yan si Snowy guys, oh. Snowy. Oh, duck. Snowy. Guys, tagay. Crispy. Ma, try mo. Sarap na sarap talaga guys. Crispy talaga. Tagay. Sige, naraw. Apat yung bilog 5, boy. Apat. Dako, abe. Gabuang pas ngayon. Maingay si Snowy guys. Busog na ba? Buang ka dito. Oh? Ubis ka na ba? Ubis ka na, ha? Di bata ko hindi. Ubis na. Crispy talaga guys, oh. Ito, gabuang pa na gini. Yung balat, oh. Maganda sa paa ng baboy guys. Ilaga mo muna na malambot siya. Pag lambot niya, saka mo pirituin. Oh. Nang. Tapos tilaan mo yung kamay mo. Sarap.